إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي بكم مجددا في رحاب هذا المسجد العامر بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو مسجد الرحمة في هذا الحي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه لمزيد من التواصل والتعارف مع الدعاة والعلماء، لأن العلم كما لا يخفى عليكم رحم بين أهله، ولا يمكن أن يكون مقصورا على علان أو على فلان، فكل من عرف فيه الخير وكان له من العلم والعمل والرؤية الصائبة والنظر الثاقب والمنهج السليم الصحيح، يستفاد من توجيهاته ومن إرشاداته. وينبغي لكل إمام أو قائم بالدعوة أن يتواصل مع العلماء، ولا سيما الكبار منهم، إما أن يكون ذلك بالطريقة المباشرة أو بالاتصال المباشر، وقد يتعذر هذا أحيانا ويقوم مقامه الاتصال على من يوصلنا إليهم من العلماء والدعاة. وإذا انعدم هذا فكتبهم ومقالاتهم ونصائحهم وتوجيهاتهم موجودة ومتوفرة ومدونة ومكتوبة، فينبغي أن يبقى هذا التواصل دائما موجودا بين أهل العلم وبين طلابه وبين عامة المسلمين، لأن الخيرية اليوم التي نرجو بقاءها في هذه الأمة إنما تكون بوجود العلماء وبالسماع للعلماء والجلوس إلى العلماء والاستفادة من العلماء. إذا انعدم هذا وصار كل واحد منا يتكل على علمه القاصر وعلى فهمه القاصر، ويأخذ من الكتب ما يريد ويدع منها ما يشاء، فهنا تقع الفاجعة، وهنا يرفع العلم، وهنا تسوء الأخلاق، وهنا يضيع الدين. فكونوا أيها الحضور الكريم على حذر من هذا الذي قد يروج له في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، حتى صرنا نسمع عن ظهور رويبضة يتكلمون في الأمور الكبيرة العظيمة التي كما قال أحد السلف وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى لما سئل عن بعض المسائل ثم
أرجع علمها إلى من هو أعلم منه وهو عالم زمانه، قال إنكم لتستعجلون، هذه قضايا ومسائل لو كان عمر بن الخطاب حيا لاستشار لها أهل بدر. وأحدنا اليوم عار من العلم ومن التقوى وليس عنده تجرد ولا إخلاص، يقتحم مثل هذه الأهوال ويخطئ ويصوب ويتكلم في أعراض العلماء، وجسور العلماء مسمومة كما قال أهل العلم، فكونوا على حذر من أمثال هؤلاء وحذروا منهم ونبهوا على أخطائهم ومغالطتهم، وابقوا متمسكين بحبل الله كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Donc les frères, on va essayer de résumer ici les paroles de notre shir pour qu'on puisse laisser la parole au shir le plus longtemps, pour qu'on puisse profiter du shir. Donc je vais essayer d'aller un peu vite et le frère Abdel Hakim va m'aider dans cela. Donc shir, après avoir porté les louanges d'Allah et imploré le pardon d'Allah comme c'était la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: on s'est réunis aujourd'hui pour une nouvelle rencontre avec vous dans cette mosquée surnommée Ar-Rahma, dans ce quartier ici, et qu'Allah accorde le succès aux frères en responsables de cette mosquée ici pour ces occasions-là. Et il faut justement ici qu'il y ait ces occasions-là, ce contact avec Al-Mashaïr. Il dit ce contact qu'il y a, ces occasions-là, le fait de répandre cette science-là, ce n'est pas restreint à une personne précise, mais toute personne qui est digne de confiance, connue pour sa science, pour sa droiture, alors il faut revenir à eux. Et dit, le da'i, le prêcheur ici, celui qui appelle à l'islam ici, doit rester en contact avec les ulama, avec les savants. Soit un contact direct, personnel avec le shir, et si cela est impossible, alors s'il n'a pas ici les capacités ici à avoir un contact directement avec un shir, alors ici avec d'autres moyens, même si ça doit être avec le fait de prendre un intermédiaire entre lui et le savant, ou bien à travers leurs livres, à travers ici certaines choses qui sont répandues, comme certains écrits des ulama qui sont répandus, mais il dit, il faut avoir un contact avec les ulama. Il dit, ce contact-là avec nos savants doit persister, durer dans le temps, car le bien de la communauté, ici, sa cause est la présence ici des ulama. Et la présence des ulama est une cause pour le bien de la communauté. Sans cela, l'individu ici, sans qu'il ait un contact avec les ulama, il peut lire des livres, ouvrir des livres, mais avoir des compréhensions personnelles, et cela va en résulter des mauvaises compréhensions, des dérives au niveau des croyances et des comportements. Alors il dit, ensuite le shir nous dit, il va arriver, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé, un temps où c'est les plus ignorants de la communauté qui vont traiter des affaires compliquées et difficiles relatives à la communauté. C'est pour ça qu'il dit, un grand imam connu, Abdurrahman ibn Abi Layla, avait une célèbre parole. Il disait, en ce qui concerne ces questions très importantes, il dit, vous êtes certes des gens qui vous précipitent, car si Omar ibn Khattab était présent à l'heure actuelle, pour ces questions-là, il aurait concerté les gens de Badr. Ensuite, le shir nous dit, pour cela, sachez que les savants sont des personnes importantes et leur viande est empoisonnée. وكلمتي إليكم أيها الإخوة الحضور حول حديث من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فقد روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله أفمن قلة نحن بنا يومئذ؟ سؤال الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وفي رواية بل أنتم كثير، وفي رواية بل أنتم أكثر.
بل أنتم أكثر. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولكنكم، وفي رواية: ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من صدور عدوكم. وفي رواية أخرى: لينتزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم. والمهابة الخوف والرعب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجعل، وفي رواية: لا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية: وكراهية الآخرة. هذا الحديث رواه غير واحد من الأئمة الأعلام، ومنهم الإمام الهمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم المسند، وإسناده جيد. ورواه أبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، وأبو داود في سننه، والطبراني أيضا، وابن عساكر، وطائفة من أهل العلم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن يقرأ عليكم الأخ الترجمة لهذا الحديث، نشرع إن شاء الله في شرح ألفاظه، ثم بيان بعض ما تضمنه هذا الحديث من الفوائد والإشارات، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. Donc le cheikh nous dit: ma parole, le sujet sera relative à un hadith, va tourner autour d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le hadith de Thawban qui était le maula du prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith, il nous rapporte que le prophète sallam a dit, une traduction relative du sens du récit, le prophète a dit: certes, vous serez convoités, en parlant de la nation, de la communauté musulmane, certes, vous serez convoités comme est convoité à manger autour d'un plat. Et il dit, alors les compagnons posèrent la question, interrogèrent le prophète, ils disent: parce qu'on sera peu au messager d'Allah à cette époque. Et le prophète dit: non, vous serez certes nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent, l'écume d'un torrent. Et il sera extrait de la poitrine de vos antagonistes la peur de vous, la crainte en vous, et il sera mis dans vos poitrines, jeté dans vos poitrines, l'amour de cette vie d'ici-bas et le mépris de la mort, comme le cheikh a dit dans une version. Il dit: ce hadith est un hadith qui est jugé bon, il est rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Nu'aym, et d'autres savants l'ont rapporté dans leur recueil de hadith, et il dit que ce hadith est bon. Et il dit: maintenant, après la traduction, on va parler de ce hadith. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وبدأ بقوله يوشك، ويوشك بمعنى يكاد أو يقرب، وهذا يسميه العلماء من أفعال المقاربة. وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، هذا يدل على قرب وقوع هذا الفعل. ولم يحصل هذا في حياته عليه الصلاة والسلام قطعا، لأن الله عز وجل نصر نبيه عليه الصلاة والسلام، نصره على أعدائه بالرعب، وقذف في قلوبهم الوهن. الوهن كان في قلوب أعدائه ولم يكن في قلوب المسلمين. وهذا في الحقيقة علم من أعلام النبوة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة المحمدية، الأمة المرحومة المباركة الشاهدة، التي قال الله عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كانت منصورة في عهد النبوة، وبعد عصور تلت مرحلة النبوة كعصر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
كانت هذه الأمة منصورة لأنها كانت متمسكة بكتاب ربها وملتزمة بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وكانت مستقيمة على دين الله عز وجل. لأن النصر يرتبط بمدى نصرة الإنسان لدين الله عز وجل، وهذا الذي يقول عنه العلماء أن الجزاء من جنس العمل. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، حيث قال إن تنصروا الله ينصركم. فالله عز وجل لا يحتاج منا ذلك النصر بأن نجند أنفسنا للدفاع عنه سبحانه وتعالى وحمايته بالأسلحة وبالجند، فالله عز وجل قائم بنفسه وغني عن العالمين. وإنما المراد والمقصود من قول إن تنصروا الله أن تنصروا دين الله بالقيام بحقوق الله وبما أوجبه الله عز وجل عليكم على ألسنة رسله وبما أنزله في كتبه من الهدى والبينات والأحكام والشرائع العادلة. هذا هو المطلوب. إن تنصروا الله ينصركم. قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. Alors le cheikh ensuite nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam a débuté ce récit avec un mot yushik en langue arabe qui veut dire un fait qui est proche, un fait qui est sur le point de se produire, d'apparaître ici. C'est-à-dire on appelle ça la réciprocité d'un fait ici. Et que c'est-à-dire que cette communauté va être convoitée de tous les horizons, de toutes les contrées, les horizons. Et il dit, ça prouve que dans ce récit, le prophète nous informe que le fait est proche. Le fait est proche, mais cela ne s'est pas produit à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait secouru et accordé succès à son prophète. Et il dit, cela, c'est un signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il nous a cité un verset lorsqu'Allah nous dit, vous êtes la meilleure nation tirée des gens. Ici, c'est-à-dire cette nation qui a été secourue, cette nation qui a été assistée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi elle a été secourue cette nation? Parce qu'elle s'était accrochée ici à la religion et mis en application cette religion. Alors ça lui a valu qu'Allah les a assistés et secourus. Et ce secours-là est lié à ce que va fournir l'individu. Ici, le secours d'Allah est lié aux efforts de l'individu, dans ces efforts qu'il va faire pour lui aussi secourir cette religion, c'est-à-dire la religion d'Allah. Mais le cheikh ici nous dit, à savoir qu'Allah n'a pas besoin de ces créatures. Allah n'a pas besoin de ces hommes de l'humanité. Mais le sens des versets, lorsqu'Allah nous parle que si vous secourez Allah, traduction littérale, Allah va vous secourir, c'est-à-dire si vous mettez en application les lois d'Allah et la religion ici d'Allah. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوشك أن تداعى الأصل فيها تتداعى وحذفت إحدى التاءين، والتداعى من التداعي، والتداعي هو الاجتماع بأن يدعو البعض الآخر، أن يدعو البعض الآخر. فأمم الكفر كأنهم يدعو بعضهم بعضا لقتال أهل الإسلام وكسر شوكتهم وسلب ما كانوا يملكون من خيرات وأموال وبركات. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم. والأمم هنا كما قال الشراح هي أو فرق الضلال والكفر التي لا ترضى بهذا الدين وتعادي هذا الدين وتبغض أهله. فقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وهذا يدل على كثرتها، وهذا إعلام منه صلى الله عليه وسلم أنهم أمم، وفيه إعلام أيضا عن حالهم ومآلهم، أي أنهم ليسوا متفقين أو متحدين،
بل هم متفرقون ومختلفون ومتنابذون. هذا هو شأن الكفار. ولكن إذا حاربوا أهل الإسلام اجتمعت كلمتهم وتوحدت كلمتهم. أما في الأصل فهم على اختلاف وعلى تنابذ وعلى عداوة. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهم مختلفون ومتنابذون. وقال الله عز وجل أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهنا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في هاتين الآيتين أن يكون مخالفا للمشركين والكفار، لأنهم لا يتفقون وهم فيما بينهم يعادي بعضهم بعضا، وأهل الإسلام لا ينبغي أن يكونوا كذلك. ولهذا إذا وجدت الاختلاف ووجدت العداوة والبغضاء قائمة بين بني الإسلام وأهله، فاعلم أن ذلك يرجع إلى عدم قيامهم بما أمرهم الله سبحانه وتعالى حق القيام. ولهذا جاء في وصية الله عز وجل في كتابه للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا، يعني لابد أن يكون أهل الإسلام على خلاف ما عليه أهل الكفر، أن تجتمع كلمتهم، لأن أسباب الجمع عندهم وتوحيد الكلمة وإبعاد البغضاء والشنآن والاختلاف موجود في دينهم، في كتاب ربهم، في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، في وجود علماء الأمة الذين يبينون الحق ويجلونه للناس وينبهونهم عن الباطل ويحذرونهم منه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، إشارة إلى حال ومآل الكفار وأنهم مختلفون متفرقون. فلا يحسب الإنسان أنهم على كلمة واحدة، فهم قد يتفقون على مصالح دنيوية ويتفقون على أمور ترجع إليهم بمصالح ومنافع العاجل، لكن فيما يتعلق بأمر آخرتهم وبأمر دينهم فهم مختلفون. ولهذا ترى عندهم من الأفكار ومن المعتقدات ومن التصورات ومن الأباطيل ومن الضلالات ما يشعر بأن هؤلاء القوم كأنهم ألغوا عقولهم. إذا صاروا الآن يعني يوضحون ما تسمعون أنتم في كثير من البلاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينتقل مثل هذا الداء إلى بلاد المسلمين، أصبحوا يعملون على تدنيس فطر القوم والناس، الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، من جعل الخلقة التي خلق عليها الإنسان هي الأصل كما خلقه الله تبارك وتعالى. الله خلق الذكر وخلق الأنثى وميز بينهما وأعطى للذكر خصائص وأعطى للأنثى خصائص، ولا يمكن أن يكون الذكر كالأنثى ولا يمكن أن تكون الأنثى كالذكر، وكما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. ثم يأتي من ينصب نفسه للناس أو يظن أنه قد قطع مرحلة كبيرة من العلم والتقدم والتطور ليقول أن الإنسان له الحرية المطلقة في أن يختار الجنس الذي يكون عليه. هذا في الحقيقة نقوص وخروج من العقل ومن الفطرة السوية السليمة ومن المنطق، فضلا على أنه خروج عن الشرائع وعن الأديان. لكن هذا مما ينبئ أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، ثم قال: من كل أفق. من كل أفق يعني من كل مكان. وهذا فيه إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإسلام سيجدون ويعيشون خطوبا ومراحل صعبة يمحص فيها دينهم ويحارب دينهم ويضايق عليهم بالكلمة وبالسلاح وبكل
ما يمكن أن يكون في أيديهم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وكما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا أمر لابد أن يكون بالحسبان، ولهذا قال من كل أفق. فأنت تنتظر صباح مساء أن يصلك آثار هذه الحرب الضروس وهذا البغض الدفين وهذا الحقد الشديد للمسلمين يأتينا من كل أفق. وبعض العلماء قال أن من كل أفق يقصد به أنه حرب تستعمل فيها جميع المجالات، يعني قد يحاربونكم وقد يعادونكم في أمور كثيرة قد تتعلق بالدنيا، قد تتعلق بالعلم، قد تتعلق بحياتكم الشخصية، فأنتم مهددون. ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه أمته إلى الخطر الداهم الذي يمكن أن يحل بهم في كل وقت حتى يكونوا على يقظة تامة. ولهذا قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. Alors le cheikh maintenant nous commente le récit en nous expliquant les termes qui sont cités dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous explique premièrement au début du hadith, ce prophète nous cite un terme ici pour nous dire que cette nation va être convoitée. Il y a le terme tada'i. Tada'i, il dit, c'est dans le sens de l'ijtima', le rassemblement ici. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que des gens vont se rassembler ici. Ces gens qui vont convoiter ici cette nation musulmane, c'est comme si qu'il y a un appel les uns les autres ici pour se rassembler contre cette nation, cette communauté. Et il dit, ces gens qui vont se rassembler, quand le prophète nous cite le terme Tada ici, ces gens qui s'appellent les uns les autres pour ce rassemblement contre cette communauté, il dit, ces gens-là, c'est Ahlul Kufr, les gens ici du Kufr. Alors c'est comme si qu'ils s'appellent les uns les autres contre les croyants et les gens de cette communauté. Il dit, cela indique El-Oumem, parce que c'est des nations qui vont s'appeler les uns les autres. Ces nations-là sont des nations du Kufr, comme le shir nous dit ici. Et le prophète alayhi salatu wassalam stipule bien et indique que leur nombre donc sera un grand nombre. Ils seront nombreux ces gens à se rassembler et à s'appeler les uns les autres contre cette nation. Et ça indique aussi que, à savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, ils sont divisés. Ils ne sont pas unis. Ils ont des dissendances et des divisions les uns les autres. Mais vous les voyez en apparence ici, unis. Pourquoi? Parce que cette union à la base est contre cette nation, ici, musulmane, contre les croyants. Mais l'origine chez eux, c'est la division. C'est la discorde, c'est ça la base chez eux. Pour ça, le cheikh a illustré ici avec un verset, notre traduction relative, lorsqu'Allah dit « Ne soyez pas comme les polythéistes qui ont divisé leur religion et sont en fractions. » Traduction relative. Alors il dit, ici, nous, le contraire, on doit être unis. On doit connaître ici l'union. Et si on connaît la désunion dans la communauté, la divergence, et on n'est pas unis, il dit ça, c'est dû à une déficience dans cette communauté. C'est dû à une déficience dans la communauté ici. Alors, ce qui prouve cela, c'est dans un verset, Allah Tabarak Ta'ala nous dit, traduction relative, soyez pas comme ceux qui se sont divisés alors que le rappel leur est parvenu. Et alors le cheikh nous dit, alors que l'homme ne croit pas que ces nations-là qui sont unies contre cette nation musulmane soient unies. Ils sont unis, Naram, sur certains aspects. Certains aspects, ils se sont mis en accord, mais en ce qui concerne leur au-delà, en ce qui concerne leur culte, leur religion, ils sont désunis, ils ne sont pas en accord sur cela. Et dit ce que vous pouvez voir tous les jours, ces gens qui s'efforcent à dénaturer la nature saine et la nature innée de l'être humain, comme vous pouvez entendre, alors qu'Allah a créé l'homme, et Allah a créé aussi la femme, et chacun avec ses capacités, Allah a créé cette harmonie dans cet univers entre l'homme et la femme. Des gens essayent de dénaturer cette nature innée et cette harmonie qu'Allah a mis entre l'homme et la femme. Et donc on demande à Allah qu'il fasse que cela ne se transporte pas et ne vienne pas dans nos pays ici. Il dit, le cheikh nous dit, alors vous pouvez voir que le prophète sallam nous dit aussi, de chaque horizon,
Quel est le sens de chaque horizon? Il dit c'est-à-dire de tout endroit, de toute contrée. Des gens, des nations vont se rassembler contre cette communauté. Il dit c'est-à-dire que la nation musulmane sera exposée à un danger qui viendra de n'importe quel endroit. Il te dit le matin tu attendras que ce danger te parvienne. Pourquoi? Parce que des nations de n'importe quelle contrée vont se réunir ici. Pour cela, il illustre avec un verset en traduction relative lorsqu'Allah dit « Et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce que vous reviendrez sur votre religion. » Et certains savants ont expliqué, commenté le hadith de tout horizon, c'est-à-dire par tous les moyens possibles pour vous faire revenir de votre religion. Que ce soit en attaquant votre religion, que ce soit en rentrant dans votre vie personnelle, par tous les moyens, ils viendront à vous. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تشبيها وضرب مثلا، والأمثال التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمثال محسوسة يعني يشاهدها الإنسان، وهذا لتقريب المعاني المعقولة، وهذا الأصل في ضرب المثل. أحيانا قد لا يفهم مضمون الكلام فيضرب المثل له، وبضرب المثل يفهم الإنسان المعنى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها كما تداعى الأكلة. الأكلة جمع آكل. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تداعى عليكم الأكلة، أو قيل الآكلة يعني هكذا بالمد لنعتي الفئة والجماعة، كأن أهل الطعام يدعو بعضهم إلى بعض، يعني إذا صنعوا طعاما دعا بعضهم إلى بعض. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر كالذين يجتمعون على الطعام أو على القصعة. القصعة معروفة في لغة العرب، هي وعاء ضخم كبير يوضع فيه الطعام، يؤكل فيه ويثرد، يعني يوضع فيه الثريد، ويشبع الفئام من الناس، يعني إذا اجتمع عليه الناس أشبع فئام من الناس. وهذا يعني أن بلاد المسلمين شبهنا النبي صلى الله عليه وسلم كالقصعة، فيها خير كبير وفيها بركات، ولهذا كأنها قصعة موجودة محضرة، فيدعو هؤلاء الأكل بعضهم بعضا إلى هذه القصعة، أي يتناولون منها ما يشاءون بلا معاند ولا منازع، ويأكلون فيها صفحا وعفوا دون أن يقاوموا ودون أن يؤذوا ببأس ودون أن يضايقوا، وكأن الشيء قد حضر لهم. وهذا لو تأملت اليوم في واقع المسلمين لوجدت أن هذا الأمر الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم بلاد المسلمين تستطيع أن تقول أن بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع على الصفة وعلى النعت الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فهي بعض بلاد المسلمين صار أهل الكفر يستغلونها وينهبون خيراتها وينتفعون بها، ولا خير يعود ولا نفع يعود على المسلمين في ذلك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم على هذه الأمة كتداعي الأكل على قصعتهم. ولهذا قالوا بعد ذلك يا رسول الله، والسؤال من الصحابة، وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع علمهم أن هذه الأمور لا تقع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع ذلك كانوا يسألون يحرصون على طلب العلم. فقالوا يا رسول الله، وهذا ليس من المعارضة وليس من دفع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أرادوا أن يعرفوا الحقيقة كما هي. والإنسان لابد أن يبحث عن هذا وهذا، يسأل عن الخير ويسأل أيضا عن الشر، كما كان يقول حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر، قال مخافة أن يدركني. هذه العلة، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه.
فقالوا يا رسول الله، وهذا هو السؤال، أفمن قلة نحن بنا يومئذ؟ لأن هذا هو التصور المعقول. إذا كان الناس في قلة من العدد والمدد استولى عليهم الأكثرية وغلبوهم وقهروهم، والعادة عند الناس أن الكثرة تغلب القلة، والقلة لا تقاوم الكثرة إلا إذا قامت هناك أسباب، وإلا الأصل أن الكثرة تغلب القلة. فقالوا أفمن قلة نحن بنا يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا: لا، بل أنتم يومئذ كثير، وفي رواية أكثر. وهذا قد ينبئ إلى شيء مهم، وهو وجود المسلمين في كل مكان وكثرة المسلمين، ولكن هذه الكثرة لا يمكن أن تكون هي الفاصلة في المعارك، ولا يمكن للناس أن يعتمدوا عليها، لأن العبرة ليست في الكثرة. وهذا سوف نتناوله إن شاء الله في فوائد هذا الحديث، لما نبين من خلال كثير من الأدلة الشرعية أن الله سبحانه وتعالى في كثير من المواطن لم ينصر الحق بكثرة أتباعه، وإنما نصرهم بما عندهم من قوة الإيمان وتحقيق التوحيد الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. Alors ensuite, on voit que, et avant de traduire ça, tout à l'heure le cheikh a cité un verset, lorsque dans un verset, Allah nous dit « le garçon n'est pas comme la fille ». Alors le cheikh ensuite nous dit dans ce hadith, ce prophète sallam a fait une comparaison, a fait une parabole, a donné en exemple. En exemple ici, ce qui va se produire. Et il nous cite à titre d'exemple, ici notre nation, comme qui est comparée à un manger qui est convoité autour d'un plat. Un manger qui est convoité autour d'un plat. Alors il dit, quel est le sens de cela? Il dit, on connaît que les gens, lorsqu'ils veulent manger, alors leur est exposé un plat, ils s'unissent les uns les autres et se mettent autour de ce manger, de ce plat, pour y manger. C'est-à-dire qu'il nous dit que c'est comme un aliment qui était connu et mis dans un récipient, ici, dans un plat. On met cet aliment-là que les gens convoitent, ensuite les gens s'appellent, s'unissent et ensuite ils vont y manger. Pourquoi? Parce qu'il est prêt devant, il leur a été préparé ici. Alors il dit, ces nations-là, et ben ces nations qui tournent autour, qui sont autour de la communauté musulmane, ont été comparées à ces gens qui s'unissent, qui s'appellent, qui s'invitent les uns les autres pour manger un plat. Ils ont été comparés par le prophète alayhi salam de la sorte. Et il dit, donc ce plat est prêt devant eux. Il est prêt, ils n'ont plus qu'à y manger. Et il dit, à l'heure actuelle, les pays musulmans ont exactement la description qu'a faite le prophète alayhi salam. Et il dit, ces pays rentrent dans cette description. Regardez le bien qu'il y a dans ces pays musulmans, alors que ce bien ici, les gens même de ce pays n'en profitent pas. Il dit, les compagnons pour cela interrogèrent le prophète alayhi salam lorsqu'ils entendent dire cette description du prophète salam. Pourquoi ils interrogèrent le prophète? Est-ce qu'on sera peu? Est-ce qu'ils seront peu ces gens à cette époque-ci? Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est connu que le grand nombre l'emporte sur le petit nombre. Et c'est connu que le petit nombre ne peut pas résister face au grand nombre. Il dit ça, c'est en général. Parfois, le petit nombre peut résister face au grand nombre, et ça, c'est lié à des causes bien précises. Mais en général, le petit nombre ne peut pas l'emporter face au grand nombre. Pour cela, les compagnons ont interrogé le prophète. Est-ce que ces gens-là, à cette époque-ci, seront en petit nombre? Et le prophète, alayhi salam, a dit non, ces gens seront, plutôt, les musulmans seront en grand nombre ici. Donc pour cela, les compagnons interrogèrent le prophète, sallam. Et il dit, on n'interroge pas seulement au sujet du bien, mais on interroge aussi au sujet du mal. Des épreuves. Pourquoi? Pour ne pas tomber justement dans cette épreuve, comme c'est nous a rapporté de Hudayfa ibn al-Yaman, qui lui disait, alors que les gens interrogeaient le prophète sallam au sujet du bien, moi je l'interrogeais au sujet du mal, de peur et par crainte d'y tomber. Alors il dit, pour cela, il faut se renseigner sur ça. Juste, et Cheikh il a dit aussi concernant le plat, il a dit que ce plat par rapport, il est tellement prêt, il dit que les ennemis qui se convoitent autour de ce plat-là, ils ne trouvent aucune résistance. C'est-à-dire ils viendront, tellement il est exposé et il est prêt à manger, ils mangeront directement.
ils s'invitent les uns les autres pour manger, et il n'y aura aucune résistance, aucune force qui va leur faire face à ses ennemis. Alors ils s'invitent les uns aux autres, et ils sont autour de ce plat-là, et chacun il mange son côté. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما قال أنتم كثير، هذا ليس مدح منه عليه الصلاة والسلام للكثرة التي يكون عليها المسلمون في آخر الزمان، لأنه بعد ذلك شبه كثرتهم بماذا؟ قال ولكنكم، أو في رواية ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو ما يحمله ويجرفه السيل. السيل تعرفون هو الماء المتدفق الذي يأتي من أعالي الجبال أو من أعالي المناطق، ثم يسحب معه ما لقيه وما اعترضه في طريقه من ضرن ووسخ وأشجار وحطب وكل ما يجده في طريقه. هذا هو الغثاء. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بغثاء السيل لقلة شجاعتهم ودناءة أخلاقهم التي صاروا يتصفون بها. هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من باب ذم المسلمين، وإنما لتنبيههم وتحذيرهم مما يكونون عليه وفيه من الصفات التي لا تليق وهم لا يشعرون. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل. فكثير من المعاملات الشرعية، كثير من الأخلاق والأداب، وحتى المعتقدات عند الناس تصير أمور بالية عندهم لا تحرك فيهم النفوس لتعمل ولتقول ولتصنع الخير. تموت الهمم لأن معتقدات أكثر المسلمين على غير ما ينبغي أن يكونوا عليه، كما كان الأسلاف الأوائل. كان الرجل منهم إذا آمن بالله عز وجل وقوي إيمانه يصنع المعجزات، وصار إيماننا نحن لا يدفعنا حتى إلى العمل، ولا يرغبنا في التنافس في الأعمال. وهذا إن دل إنما يدل على الخلل والنقص الموجود في هذا الاعتقاد وفي هذا الإيمان. إما أن يكون الإيمان ناقصا، وإما أن يكون الإيمان ضعيفا، وإما أن يكون الإيمان على غير الحقيقة التي ينبغي أن يكون عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم قوما في إيمانهم، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه سوف نجليها إن شاء الله بعد قليل. Alors le cheikh nous dit ensuite, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam leur dit que non, vous serez nombreux, il dit il ne faut pas comprendre de cela que c'est une éloge pour eux. Le fait que le prophète leur indique qu'ils seront nombreux à cette époque, cela ne veut pas dire que c'est une éloge. Pourquoi? Puisque le prophète alayhi salatu wassalam les a comparés à l'écume. Il dit qu'est-ce que c'est cette comparaison ici à l'écume? Il dit c'est comme de l'eau qui provient des hautes collines, des hautes montagnes ici, et lorsqu'elle descend, elle prend tout avec elle, que ce soit des pierres, que ce soit des détritus, que ce soit toute chose, elle prend avec elle, et ensuite elle vient avec cette apparence ici impure. Comme cela a décrit le prophète alayhi salatu wassalam, cette nation, cette communauté, donc il ne leur a pas fait l'éloge. Et il dit cela est dû à leur manque de courage, à leur manque ici de courage. Et il dit beaucoup de comportements liés à la religion, et ça va même jusqu'aux croyances qui ont été délaissées, alors que les êtres ne bougent pas ici pour mettre en application cette religion ici, pour mettre et appeler les gens à cela, et dit jusqu'à ce que les volontés meurent ici et disparaissent. Il n'y a plus de volonté ici pour l'application ici de cette religion. Alors qu'on voyait à l'époque ici des gens qui étaient sur Al-Iman, il y avait à travers eux des miracles qui étaient faits dus à leur application de cette religion à une foi forte. Mais il dit, on voit qu'il y a une déficience ici chez ces gens, une déficience qui est due soit à un manque de foi,
soit une foi, si on traduit iman, soit une foi qui est faible, soit une foi qui est incomprise et ne peut pas mettre bonne application, en application, et dit, dû à cette déficience-là, ils ont été décrits de la sorte. وهذا الحديث أيها الإخوة المؤمنون فيه فوائد كثيرة قد نقتصر على بعضها لأن الوقت لا يسمح إلا لذلك. أولا هذا الحديث فيه بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليها من وقوع الفتن، والله عز وجل قد وصفه بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويدخلنا جنته ويجلب لنا رضا الله عز وجل إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ووصانا به ورغبنا فيه. وما من شيء يبعدنا عن الله ويدخلنا ناره ويجلب لنا سخطه إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبنا منه عليه الصلاة والسلام. فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. وفي كثير من أحاديثه تلحظون وتشاهدون وتقرؤون كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لأمر أمته، حتى لما يكرمه الله عز وجل بذلك الحوض في عرصات القيامة والناس عطاش تخرج من قبورها، فيأتي أقوام ليردوا على الحوض فيذادون عن الحوض أي يدفعون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفق عليهم ويقول: يا ربي أصحابي أصحابي، يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث أن فيه أن أهل البدع والضلال والذين يحدثون في دين الله عز وجل هم أول من يدفعون عن الحوض، لا كرامة له. يوم يحتاج الناس إلى الشرب من ذلك الماء الذي لا يظمأ بعده أبدا، من شرب منه هؤلاء يذادون عن الحوض ويدفعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما كما وصفه الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب ذات ليلة فزعا خائفا يقول: ويل للعرب، يقول: أيقظوا صواحب الحجر، يعني يأمر نساءه أن يقمن إلى الصلاة يصلين في الليل. فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له زينب: أنا أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ومحل الشاهد في هذا الحديث قام فازعا عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يخاف من وقوع الفتن بين المسلمين لأنها تجرهم إلى المآزق وتبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى وتكون سببا في تسلط الأعداء عليه. ولهذا كما قلت في درس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحذر أمته من الفتن، ولهذا أمرهم بالتعوذ منها ومن شرورها ومن مضلاتها ومن مخلفاتها. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كل هذا وغيره كثير يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر مثل هذه الأحاديث شفقة ورحمة بأمته حتى يتفطنوا للمكائد والمؤامرات التي تحاك ضدهم، والتي يكون الهدف منها والمقصد الأول هو محاربة دينهم، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Alors le cheikh ensuite nous dit, à savoir que dans ce hadith il y a de nombreux enseignements, mais il dit comme le temps est restreint, on ne pourra pas citer et mentionner tous les enseignements de ce hadith. Mais parmi les enseignements et les bienfaits qu'on peut tirer et comprendre de ce hadith du prophète, c'est premièrement la clémence et la compassion du prophète envers sa communauté, et que le prophète accordait un sérieux et profond souci pour les membres et pour sa communauté.
Alors le prophète sallam, du fait qu'il voulait préserver sa communauté contre tout mal, contre tout trouble et calamité qui pouvait toucher, toute fitane qui pouvait toucher cette communauté, alors le prophète sallam, enseignait et mettait en garde contre tout mal. C'est pour cela qu'on voit que les compagnons nous enseignaient, et vous pouvez voir à travers la législation de la sunna du prophète, que le prophète, il n'y a pas un bien sans qu'il l'ait enseigné, et il n'y a pas un mal sans qu'il ait, le prophète, sallam, mis en garde contre ce mal. Et dit le prophète, sallam, a transmis l'argument et a accompli le dépôt qui lui a été confié, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez même ce qui prouve cette compassion du prophète, sallam. Alors que on verra, alors qu'il est dit, qu'il est rapporté que le prophète sera le jour de la résurrection autour de ce bassin, et des gens qui sortiront des entrailles de leur tombe, alors assoiffés, ils sortent de leur tombe pour aller autour de ce bassin avec le prophète et les croyants. Alors il sera dit au prophète, alors que ces gens seront interdits, le prophète plutôt dira: oh mes compagnons des gens de ma communauté, et il sera dit au prophète, certes tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Regardez la compassion du prophète et son souci ici pour la communauté, jusqu'à ce qu'il voit des gens qui ne seront pas unis autour de lui dans le bassin. Pour cela, le cheikh nous dit, il fut dit que les premiers donc qui seront interdits d'être dans le bassin avec le prophète ou autour du bassin avec le prophète, ce sont les gens de l'innovation al-bida. Et il dit, c'est pour cela qu'un jour le prophète est entré auprès de Zaynab, de son épouse Zaynab ici, et lui a dit: malheur aux Arabes d'un mal ou d'un trouble, d'une épreuve qui est proche, c'est-à-dire malheur aux Arabes ici d'un mal qui est proche d'eux. Et elle lui dit: est-ce que les gens, la communauté sera touchée même s'il y a des gens du bien, des vertueux dans cette communauté? Et le prophète lui dit: oui, si le mal se répand ici. Alors le cheikh nous dit, alors c'est pour cela, il dit, comme j'ai dit dans le cours d'hier ici, que le prophète, c'est pour ça qu'il a mis de nombreux soins en garde ses compagnons contre tout mal et tout trouble ici. Et cela, il dit, on peut le voir à travers de nombreux hadiths que le cheikh a illustré ici, a mentionné. Et il dit à travers aussi beaucoup de doigts du prophète. C'est pour cela que le prophète a prévenu la communauté contre les complots qui peuvent s'abattre sur les membres de la communauté. فوائد هذا الحديث أن من أسباب تسلط الكفار على المسلمين، وهي كثيرة. في هذا الحديث من أسباب تسلط الكفار على المسلمين هو نتيجة ومن الأسباب وقوعهم في الفتنة فيما بينهم، كخروجهم على السلطان وإشهار السيوف في وجوههم وعدم الاكتفاء بالنصح أو الصبر على أذاهم. وهذا في الحقيقة جر كثير من المسلمين إلى الوقوع في هذه المآزق. وما عرف الآن في المدة الأخيرة والذي كان يطبل له الأعداء والذين يساومون أيضا على قيمهم من أبناء المسلمين حتى سموه الربيع العربي، وهذا في الحقيقة لم يكن ربيعا عليهم ولا على المسلمين، وإنما كان شتاء مظلما جر إليهم الويلات وجر إليهم المآسي، وأصبحوا إلى الآن لم يهتدوا إلى حل. وأنا لا أذكر لكم الأمثلة حتى لا ندخل في أمور السياسة، ولكن انظروا إلى مثل هذه البلاد التي جربت مثل هذه الأشياء وأججت للفتنة وروجت للفتنة وخطبت في الأمة وقالت لهم أن الحل، كل الحل هو في خروجكم إلى الشوارع والسير في المظاهرات وفي تخريب الممتلكات وفي قتال من لا يقف معكم وما إلى ذلك من الدعاوى الباطلة التي في الحقيقة ورطت الأمة جميعا، صغيرها وكبيرها، حاكمها ومحكومها، في هذا التخلف وفي هذه الحرب التي صار المستفيد الأول هم أعداء الأمة، ولم يستفد المسلمون من ذلك شيئا. وانظروا الآن ما يجري في ليبيا وفي ساحات ليبيا من هذا الاقتتال ومن هذه الحرب القائمة هناك. أين صاحب الحق وأين صاحب الباطل؟ ومتى سيصلون إلى الحل؟ ومتى سوف
يجعلون شعبهم في مأمن وفي أمان، والأمن مطلوب، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الأمن في القرآن وحث عليه حتى صار الواحد منهم يخاف على نفسه وهو في بيته، فكانت نعم تحاط بهم لكن ما قدروا حق قدرها. ولا يقولن قائل ربما كانوا في وضع سيء، ولو حكمنا على الوضع بأنه كان سيئا عليهم، ولكن أنت تبعا لقواعد الشرع لا ينبغي أن تخرج من الوضع السيء إلى الوضع الأسوأ. فأحيانا قد تكون في شر وترضى به لأنك تخشى لو خرجت من ذلك الشر لوقعت في شر أكبر. ولهذا علماء الإسلام تكلموا في مسائل من هذا القبيل فيما يتعلق باختيار أخف المفسدتين أو أخف الضررين. فإن كنت أنت بين مفسدتين ولا بد أن تقع في واحدة منها فاختر الأخف منها درءا للمفسدة الكبرى. لكن هذا الذي حدث للمسلمين في مثل هذه البلاد وفي غيرها، ونحن أيضا في الجزائر عشنا فترة عصيبة مرت بنا وقع فيها ما وقع، والحصيلة كانت مأساوية كما يقولون باتفاق الجميع. وللأسف الشديد ما زال أناس يروجون لتلك العودة المشؤومة لا وفق الله سبحانه وتعالى من يدعو إليها. لأننا في الحقيقة كما قال العلماء أنه من فوائد هذا الحديث من أسباب تسلط الكفار على المسلمين وقوع هذه الفتن فيما بينهم، وخاصة إذا خرجوا إلى الشوارع وحملوا السلاح، فإنه بعد ذلك ماذا يكون من الأمم المحاطة بك عندهم مصالح في بلادك وفي أرضك من خيرات، لابد أن يحموهم مصالحهم وخيراتهم، ولهذا يأذنون بعد ذلك في التدخل ما يسمونه بالتدخل العسكري ليفعلوا ما يشاءون، إما أن يتسلطوا عليك وإما أن يتحكموا فيك وإما أن يأخذوا خيراتك ويبيعونها ويعطونك ما تأكل وتشرب وما تحتاجه، والباقي يذهب إلى بنوكهم ويذهب إلى مؤسساتهم. فهذا الحديث يدل على أن من أسباب تسلط الكفار على المسلمين هو كثرة الفتن التي تكون بينهم، ومن أعظمها هذا الخروج بدون سبب وبدون أن ينظر فيه إلى العواقب. Alors le cheikh ensuite nous dit, alors en ce qui concerne la cause par rapport à l'emprise des kuffars sur les musulmans, alors il dit, cela a été évoqué dans ce hadith, et parmi les causes ici de l'emprise des kuffars sur les musulmans alors et sur cette nation, c'est leur désunion. Ici la divergence, ici la division qu'il y a au sein de la communauté ici. Alors il dit, et c'est cela s'est traduit avec quoi? Avec ce que vous avez pu voir, des rébellions, des insurrections envers les dirigeants, envers les gouverneurs. Ça a résulté à l'effusion de sang dans des pays musulmans, et tout ce mal que vous avez pu voir, et ensuite ça a été embelli en appelant ça et en nommant ça le printemps arabe. Alors le cheikh dit cela n'est pas un printemps arabe, mais c'est plutôt l'hiver arabe. Obscur, l'hiver obscur arabe comme vous voulez. Et ensuite alors, vous pouvez voir que ces dissidences, cette dissension qu'il y a, cette divergence qu'il y a dans la communauté, eh ben, ça a résulté à la faiblesse de la communauté. Il dit, qui est-ce ensuite qui va profiter à cela? Qui est-ce qui va bénéficier de cela? C'est les antagonistes de cette nation musulmane. Mais les gens de cette nation musulmane, les musulmans eux-mêmes ne vont pas profiter de cela. Il dit alors les exemples sont nombreux à cela, on ne va pas évoquer tous les exemples puisque ça c'est lié à la politique ici, mais alors qu'eux disaient que la solution de tous ces problèmes qu'il y avait dans ces pays-là, eux ils ont trouvé comme solution c'était de s'insurger, de se rebeller, de sortir dans les rues. De sortir dans les rues, alors ils ont scandé le slogan que c'était la solution pour les problèmes qu'il y avait dans ces pays, de sortir dans les rues. Alors il dit, comme on a dit précédemment, le premier qui a profité ce sont les antagonistes, comme vous avez pu voir en Libye. En Libye à l'heure actuelle, alors qu'ils étaient dans une certaine situation, à l'heure actuelle, quand est-ce que
va venir cette sécurité, quand est-ce que le calme va revenir dans ces pays-là, quand est-ce que le bien va se répandre dans ces pays-là, avec tout le mal à présent qui s'est produit, par exemple, dans ce pays. Alors ils ont dit que l'insurrection, c'était la solution, puisque ce pays, ou ces pays étaient dans une situation, et il fallait sortir dans cette situation. Et le chien a dit une belle parole, il a dit sortir d'une mauvaise situation, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans une pire situation. Sortir d'une mauvaise situation ne veut pas dire qu'il faut aller vers une pire situation. Pour cela, il dit, les savants ont émis des règles dans leur livre que pour éviter un mal, il ne faut pas que le mal, lorsqu'on veut l'éviter, sera plus grand en l'évitant. Pourquoi? Parce que cela sera donc interdit d'éviter ce mal si un mal encore plus grand pourrait en résulter ici. Alors, comme il dit, c'était l'exemple pour nous, par exemple en Algérie. Vous avez pu voir ici, dans l'histoire, ce qui s'est produit en Algérie, ce mal-là ici. Alors il dit, on voit que parmi les bienfaits de ce récit, les savants nous ont stipulé que la cause de l'emprise de ces nations-là sur la nation musulmane, c'est leur division, leur désunion ici et leur divergence. Et le chien nous a dit aussi que, et cela va donc profiter aux autres, et les autres ensuite vont s'enrichir des biens des musulmans. Alors beaucoup de fitan se sont produits chez les musulmans, et ça a profité ici aux autres. ومن فوائد هذا الحديث الجليلة التي ينبغي أن تعرف وتعلم وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل فيه أن النصر والتمكين لا يعود ولا يمكن أن يربط بكثرة العدد وقوة المدد. الأدلة على ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. الله عز وجل نصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكانوا أذلة وكانوا قليل العدد، ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 319 رجل، ولم يكن له من الفرسان إلا القليل، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. وعكس ذلك في غزوة حنين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة كافرة، ولهذا لما اغتروا بكثرتهم لحقتهم الهزيمة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يغتر بالكثرة دائما. ولهذا الآن صار بعض الناس لما يرون أن بعض الأقوام أو بعض الفئام أو بعض الرجال أو بعض الناس يكثر أتباعهم يظنون أنه صاحب الحق وأنه حامل الحق. كثرة الأتباع لم تكن يوما معيارا ولا مقياسا ولا دليلا لمعرفة الحق أبدا. والحق كما قيل لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. والحق لا يعرف بكثرة الأتباع، وإنما يعرف بتحري الحق واتباعه. ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا فيه ذم للكثرة، عندهم إيمان لكن أكثرهم في إيمانهم مشرك بالله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل لنبيه الكريم في كتابه أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الناس على ضلال وعلى غواية، هذا هو الأصل في الناس. ولهذا أهل الإيمان وأهل الصلاح في كل عصر قليلون، كما قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال في آية أخرى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحل. الناس كإبل المئة، تختار أنت 100 إبل من 100 جمل لا تكاد تجد جملا قد يصلح للركوب ويصلح للسفر عليه، فكذلك الناس. إذن الكثرة لا يمكن أن تكون هي المعيار وهي المقياس في معرفة الله. ولهذا كان السلف دائما
يقولون كما أثر عن الفضيل وغيره رحمة الله تعالى عليهم، يقول اتبع طريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين. اتبع طريق الحق لكن لا تستوحش من قلة السالكين من يتبعه، لأن أصحاب الحق قليل في كل زمان ومكان. ولا تغتر بكثرة الناس حتى لا تغتر بما يعتقد الناس أن من كثر حزبه وكثر أنصاره كان الحق معه. كانوا يحذرون من هذا. ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه كانت وصايا السلف. ولهذا أنت اليوم لو نظرت في أحوال المسلمين إلا من رحم الله تجد أننا أمام عمل عظيم وواجب كبير ودعوة متواصلة لا تنقطع لا بالليل ولا بالنهار. أهل الإسلام الآن غرباء عن الإسلام وعن فهم الإسلام. لا تزال الآن بعض عقائد المسلمين كعقائد الوثنيين. لا تنظروا أنتم إلى المدن أو إلى الحواضر أو إلى الطبقة المتعلمة، لكن انظروا إلى أناس هم يعتنقون الإسلام لكن عندهم جهالات وعندهم ضلالات، وما زالوا إلى الآن يعتقدون في الأولياء، وما زالوا يعظمونهم ويدعونهم ويذبحون لهم ويطوفون بالقبور ويعتقدون فيهم الضر والنفع. لا يمكن أن أخوفكم إذا قلت أن هذه الأمور توجد في كثير من بلاد المسلمين ويروج لها ويعتقد بعضهم أنها من دين الله تبارك وتعالى وهي داخلة في تقاليد وعادات القوم. ما دام هؤلاء أشهروا إسلامهم ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، ليست العبرة بذلك. العبرة في أن يقوم عملك وأن تقوم دعوتك على ماذا؟ على تحقيق التوحيد وعلى سلامة المعتقد. لا يمكن أن يكون للمسلمين وجود ولا يمكن أن يكون للمسلمين صولة وجولة في هذا العالم إلا إذا صححوا عقائدهم واعتنوا بتوحيدهم. أنا أذكر لكم قصة في هذا الموضوع ذكرها الشيخ رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه في تفسيره المعروف في تفسيره المنار، وهي قصة حقيقية سمع بها في ذلك الوقت الذي ألف في هذا الكتاب. يقول أنه كان هناك باخرة تقل الحجاج من بلاد المسلمين على الموانئ التي كانت معروفة في تلك العواصم. قال تأتي من المغرب ثم الجزائر ثم تونس ثم مصر وحتى تصل إلى جدة حيث ترسل السفينة، وبعدها يؤدي هؤلاء الحجاج الحج. قال حدث مرة يعني أن أقلت هذه الباخرة حجاج تلك البلاد، من كل بلد تأخذ عدد معين 50 أو 100. قال وحدث أنهم كانوا ذات مرة في عرض البحر فهاجت الأمواج وكاد القوم أن يشرفوا على الهلاك أن يموتوا لقوة وعتو هذه الأمواج. فقال الذي حدث، وهذا من العجب والعجائب جمة، قال صار هؤلاء الحجاج الذين يقصدون الله عز وجل، الذين يقصدون بيت الله عز وجل، والذين سيشرعون بالتلبية وهي قولهم لبيك اللهم لبيك، وهي شعار التوحيد أي جئنا إليك يا رب لبيك اللهم. ولهذا قال جابر في هذا الحديث المعروف أن الرسول لبى بالتوحيد. لبى بالتوحيد يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. قال فلما أشرفوا على الهلاك صاروا يدعون، لكن من يدعون؟ بدأ أن يدعو الله عز وجل. قال كل واحد صار يدعو من يعتقد فيه الضر والنفع. وفي كل بلد وفي كل بلدة يوجد من يعبد ومن يعظم. فصار واحد يقول يا سيدي عبد القادر، والآخر يقول يا جيلاني، والآخر يقول يا بدوي، والآخر يقول يا أحمد. فقال القوم كلهم اتجهوا إلى ما كانوا يعبدون. قال إلا رجل واحد موحد ضعيف. قال
رفع يديه للسماء وقال يا رب أهلك فما بقي أحد يعرفك. أهلك ما بقي أحد يعرفك. أين من يقول يا الله؟ مع أن الكفار في أحوال الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فهؤلاء الكفار، الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل في ساعة الضيق والحرج والشدة لا يكون رجوعه ومفزعه ولجوءه وملاذه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف بالمؤمن وكيف بالواحد الذي يذهب إلى الحج؟ ها أنتم ترون أننا في مثل هذا الوضع ولا يزال سائدا. ولا أتيكم بالعجائب إذا قلت لكم أن الجهل بدين الله سبحانه وتعالى لم يقتصر على هؤلاء الذين حرموا القراءة والكتابة أو على الأميين، بل هناك طبقة من المتعلمين والمثقفين تعيش هذه المأساة. يجهلون دينهم، لا يتعلمون ولا يحرصون على أن يصححوا عقائدهم وأن يصححوا عبادتهم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من الأسباب التي جعلت الكفار يتسلطون علينا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهابة سوف تنزع من قلوب العدو بعد أن كانوا يهابون المسلمين ويخافونهم، صاروا لا يخافونهم. ولهذا اليوم كما تسمعون إسرائيل تهدد المسلمين جميعا بما تشاء ولا يمكن أن يرد عليها أحد، لأن المهابة نزعت من صدورهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء ثاني تسرب إلى نفوس المسلمين وما أعظمه وما أخطره من داء، ألا وهو حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية داءان ما خالط قلب الإنسان إلا أفسده. حب الدنيا أن يصير الناس علاقاتهم ومعاملتهم مبنية على المصالح والمنافع. إذا كان الأمر متعلقا بالدنيا وصار الأمر للدينار والدرهم فالإنسان يلغي كل علاقة بربه سبحانه وتعالى، وهذه مأساة وناتج عن حب الدنيا والتنافس فيها. والله سبحانه وتعالى قدمها في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة. اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والموضوع في هذا قد يطول وأترك الترجمة للأخ عسى أن يوفق إن شاء الله. Alors le cheikh ensuite nous dit, parmi les enseignements et les bienfaits de ce hadith ici, alors aussi la description du prophète, comme on a dit précédemment, lorsqu'ils ont été décrits par une écume. Il dit le secours ici, à savoir que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le secours d'Allah ici, le soutien d'Allah, n'est pas lié au grand nombre ici, et ni au matériel. Beaucoup pensent que cela est lié au nombre et au matériel, et il dit, et les preuves de cela sont nombreuses ici. Comme vous avez pu constater dans l'histoire de Badr, ici, la bataille de Badr, vous pouvez constater que les croyants étaient en petit nombre ici. Et avec peu de cavaliers, ils étaient en nombre de 310 et quelques ici, face à une grande armée, des gens avec ici une certaine puissance au niveau du matériel, et eux étaient très peu ici. Alors il dit, et au contraire, ici, ils ont été secourus par Allah subhanahu wa ta'ala. A contrario avec l'histoire de, comme vous connaissez, Hunayn, alors que les croyants à l'époque, eux, ont été éblouis par leur grand nombre, ici, et pensaient avoir la victoire ici. Pourquoi? À cause de leur grand nombre, mais c'est le contraire qui s'est produit ici. Donc il dit, la vérité, ici, on ne la reconnaît pas avec ses partisans, ici, et le grand nombre de partisans ici. Il dit, beaucoup de gens ont été leurrés lorsqu'ils ont beaucoup de partisans, lorsqu'ils ont beaucoup de gens, des masses qui les écoutent, ils pensent que c'est un signe de vérité. Et c'est pour cela qu'il a cité la parole d'un grand savant. Ici, il dit, on ne reconnaît pas la vérité par les hommes, mais on reconnaît plutôt les hommes par la vérité ici. Donc la vérité ne se reconnaît pas avec le grand nombre ici et le grand nombre de partisans ici. Et il dit, c'est pour cela que
beaucoup de fois, le grand nombre dans le Coran a été blâmé ici. Et dans un verset, Allah dit « Et la majorité ne croit Allah qu'en lui donnant des associés » en traduction relative du verset. La majorité ici est citée. Pourtant, ils croient être sur la voie d'Allah et croire en Allah. Mais Allah Tabarak a dit « Il lui donne des associés ». Dans un autre verset, une traduction relative, Allah dit « Sauf ceux qui ont cru, qui ont bien œuvré, mais ils sont peu. » Mais certes qu'ils sont peu ces gens, Allah nous les décrit, ceux qui ont cru en lui, qui ont œuvré, et Allah nous dit que ces gens sont peu. Et il dit on peut comparer ça aux chameaux ici. Ces animaux vous connaissez tous, les chameaux. Et vous pouvez voir un grand nombre de chameaux ici, un troupeau de chameaux, une centaine de chameaux, mais très peu d'entre eux sont bons pour y monter, pour monter sur le chameau. Il dit, c'est un récit, c'est un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors il dit, c'est pour cela qu'un imam dit, suis la vérité et ne sois pas détourné par le petit nombre qui suit cette vérité, c'est-à-dire écarté en pensant que ce n'est pas la vérité, puisqu'un petit nombre suit cela. Et il dit, et ne sois pas ébloui ici, trompé, leurré par le grand nombre. Les gens de la vérité ici, le shir nous a parlé de l'étrangeté, c'est des roulabas, ils sont étranges les gens de la vérité et en petit nombre. Alors que vous pouvez voir que la masse des gens, le grand nombre des gens ici, ont sombré dans les légendes. C'est pour ça que vous pouvez voir que la grande masse ici, eux, ont sombré dans des formes de légendes, dans l'adoration des saints, dans le fait de sacrifier et d'égorger des bêtes pour ces saints. On peut voir dans certaines contrées qui font at-tawaf et qui vouent certaines adorations à ces saints. Ça, c'est le cas de la masse ici. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Malgré que cela, ces légendes-là et ces fausses pratiques sont propagées et diffusées dans les pays musulmans. Il dit, la vérité ici est dans la réalisation du tawhid et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra pas avoir une présence ici de cette communauté sans la réalisation et la mise en pratique de la croyance authentique. C'est pour ça qu'il nous a cité une histoire ici qu'il avait vue dans un journal dans le commentaire de Cheikh Rachid Rida, il dit une histoire alors que des caravanes, il y avait de nombreuses caravanes qui allaient vers le pèlerinage, pour faire le pèlerinage. Et ils allaient du Maghreb jusqu'à arriver à Jeddah, cette ville ici en Arabie Saoudite, et ils allaient pour accomplir le pèlerinage. Ces pèlerins-là, le cheikh ici nous dit qu'ils racontent alors qu'à un moment dans leur périple, dans leur voyage, ils étaient en mer. Ils étaient en mer, et alors là qu'ils étaient face à une épreuve, une catastrophe ici, alors ils ont commencé chacun, alors qu'ils étaient des pèlerins, ils voulaient aller vers la maison d'Allah, vers le Kaaba, et ils faisaient en plus de ça talbiya. Ils faisaient talbiya. Donc ils allaient vers Allah pour accomplir ce pèlerinage. Lorsqu'ils étaient face à cette épreuve, alors chacun, parmi ceux qui étaient présents dans ce bateau, dans cette barque ici, a commencé à invoquer leur saint à eux selon leur contrée. Alors Satan commence à appeler le Badawi, Satan commence à appeler le Jilani, et d'autres Ahmed, et d'autres. Jusqu'à un homme qui était présent ici, alors lui a dit, « Ô Seigneur, fais-les périr, il ne reste qu'un seul qui te reconnaît. » Il dit, ça c'est le cas de qui? De gens, de pèlerins qui allaient accomplir le pèlerinage. Quel est le cas des autres membres de la communauté ici? Alors le cheikh nous fait un rappel sur cela, et il dit, alors vous pouvez voir que beaucoup de gens alors sont dans ces légendes, sont dans ces légendes parce qu'ils sont ignorants. Mais le malheur, ce n'est pas que les ignorants, ceux qui n'ont pas de savoir, qui sont dans ces choses-là. Il dit, on voit des hommes qui sont instruits, qui ont de la connaissance, et ces hommes qui se disent instruits, qui ont de la connaissance, même eux sont dans ces légendes-là, ils sont dans ce paganisme-là. Alors ici, le malheur est encore plus grand. C'est pour cela que lorsque le prophète, dans le récit, dit « Et la peur de vos antagonistes sera extraite de leur cœur », c'est-à-dire qu'ils n'auront plus peur. On peut voir que cela se traduit à l'heure actuelle. Vous pouvez voir, il dit que Israël, ici, menace chaque pays et elle n'a pas peur de les menacer, ici. Pourquoi? Parce qu'ici, la crainte de leurs antagonistes a été extraite de leur poitrine. Et les autres, par contre, les membres de la communauté de cette nation ont été décrits qu'eux ont un amour démesuré pour cette vie d'ici-bas, pour cette dunya. Alors lorsque nos désirs sont liés à l'acquisition de cette vie d'ici-bas, le cheikh nous dit, et à l'acquisition de l'argent, on est en train de couper tout lien, tout contact qu'on a avec notre Seigneur. Et là, il ne faudra pas se plaindre
des conséquences de cela. Et d'ici... Non. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن هناك تقريرا لسنة الله الكونية. الله سبحانه وتعالى له سنن كونية وسنن شرعية في خلقه. السنن الشرعية أظهرها الله عز وجل في كتبه وعلى ألسنة رسوله، وهي كل ما يتعلق بدينه. وهناك أسباب كونية جعلها الله عز وجل في الكون، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومن السنن الكونية أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، هذا الحديث يدل على ذلك. ومعناه أنه إذا دخل الوهن في قلوب الناس، والوهن فسره النبي صلى الله عليه وسلم، الوهن بمعنى الضعف، هذا في معناه اللغوي، ولكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بحب الدنيا وكراهية الموت أو كراهية الآخرة، يعني إقبال الناس على الدنيا وشغفهم بها وعملهم لها وإعراضهم عن الآخرة وزهدهم فيها. وهذا أمر يعني كثير من الناس يقع فيه، وقلما من يسلم له هذا، قلما الموفق من يسلم له هذا، وإلا هذا الوهن وجد في قلوب أكثر المسلمين. فمعنى تقرير سنة الله الكونية في خلقه أنه متى دخل الوهن في قلوب المسلمين نفذت فيهم سنته تعالى الكونية، نفذت فيهم هذه السنة. ولهذا هذا المبدأ أو هذا المعنى جاء مذكور في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في كلام الناس. وعندنا مقولة يكثر الناس ترديدها وتنسب على أنها حديث وليست كذلك، لكن معناها صحيح: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. هذا فيه تقرير لسنة الله الكونية، حيث ربط هنا الأسباب بمسبباتها. فمتى دخل الوهن في قلوب المسلمين، فمتى أخلدوا إلى الدنيا ورضوا بها واطمأنوا بها وعملوا لها وتهيأوا لها وتركوا الآخرة وأعرضوا عنها وزهدوا فيها ولم يشتغلوا بها ولم يرغبوا الناس فيها، يصيبهم الوهن. وإذا صار الناس مشتغلين بالدنيا صار حالهم كحال الكفار، لأن الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والمسلم يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة ومطية له، يأخذ منها ما يحتاجه ويتمتع بما أباحه الله عز وجل له من النعم الوافرة بالطريق الشرعي الحلال دون إفراط أو تفريط. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال على لسان موسى عليه السلام لقارون الذي طغى وتجبر وظن أنه بماله يفعل ما يشاء ويسوس الناس كما يريد، أخبره أن ما يحصل للإنسان من مال ومن جاه في يوم من الأيام لابد أن يزول عنه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. ولهذا كانت من الوصايا الموجهة إليه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذا من المعاني التي جاءت مقررة في هذا الحديث الشريف العظيم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Donc très brièvement, Inch'Allah, pour la conclusion de la traduction ici. Alors le shir dit, ici dans ce hadith, donc vous pouvez voir qu'il y a de nombreux bienfaits, de nombreux enseignements que vous pouvez trouver dans ce hadith. En ce qui concerne le fait qu'il y a, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, et dans sa gérance, à travers sa gérance de cet univers, ici, il y a des faits qui sont universels, ce qu'on appelle kauni, qui sont universels, et des faits qui sont religieux ici, dans la gérance d'Allah de cet univers. Et il dit, à savoir que les savants nous disent que donc les conséquences qui vont apparaître dans ce monde, dans cette vie d'ici-bas, sont liées aux causes. Donc les conséquences sont liées ici aux causes. Et nous dit le shir par exemple, ce qui est cité dans le hadith, al-wahn, ici le terme qui est cité par le prophète dans ce hadith, le fait que la crainte de ces antagonistes de notre nation sera extraite de leur poitrine, cette cause-là, ce qui est cité dans le hadith, la cause est que ensuite cette nation-là musulmane va aimer cette vie d'ici-bas d'un amour démesuré. Alors lorsque la cause va apparaître et être présente, alors la conséquence ici va se produire. Alors il dit, à l'heure actuelle, on voit que la majorité des cœurs des croyants, on voit qu'ils ont l'amour de cette vie d'ici-bas démesurée. On voit que beaucoup de gens ne pensent plus à leur au-delà, n'œuvrent pas et n'agissent pas pour leur vie de l'au-delà, et n'encouragent pas les gens à vivre pour la vie de l'au-delà. Mais c'est une course à la richesse, c'est une rivalité dans les biens, due à cet amour de cette vie d'ici-bas. Donc lorsque la cause est présente, alors les conséquences vont se produire. Et cela, il nous dit, c'est stipulé et mentionné dans de nombreux hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors le shir nous dit, les musulmans plutôt doivent utiliser cette vie d'ici-bas comme un champ. Comme un champ, lorsqu'on laboure un champ, on prend ce qui nous est bénéfique, ce qui va nous profiter. Par contre, on va délaisser ce qui ne nous est pas bénéfique ici. Comme c'est mentionné l'histoire de Qarun dans le Coran, lorsque Allah nous cite cette histoire, en pensant, cet homme pensait qu'il pouvait tout faire dans cette vie d'ici-bas, qu'il avait tous les biens, qu'il pouvait tout se permettre. Et le shir nous a illustré cela avec des versets, lorsque Allah nous enseigne que tout bien qu'il y a dans cette vie d'ici-bas disparaîtra. Tout cela disparaîtra. Wallahu a'lam. خلنا نختم إن شاء الله عز وجل بتجديدنا للشكر والثناء وإظهار السرور والغبطة بتواجدنا معكم في هذا المسجد، حيث التقينا بهذه الوجوه النيرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على الإيمان وأن يحسن عاقبتها في الأمور كلها وأن يوفقها للعلم النافع والعمل الصالح. وتعجبني في الحقيقة كلمة كان الإمام أحمد رحمه الله يقولها، وهي ربما قد تنطبق على بعضكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون الجميع من أهلها. كان الإمام أحمد رحمه الله له أصدقاء وله إخوان يجالسونه دائما ويرونه دائما، ويا فوزهم ويا بشراهم أن يلتقوا بمثل هذا الإمام، يسمعون منه
ويأخذون النصيحة منه ويعلمهم. وله أيضا إخوة وأصدقاء آخرون من بلاد بعيدة لا يراهم ولا يرونه إلا مرة في السنة لما يحج أو يأتون إلى تلك الدار التي كان يسكنها الإمام أحمد ببغداد. فكان يقول رحمه الله: وقد شعر بإخلاص مودة هؤلاء الأباعد حتى فضلها على مودة القريب الذي يراه كل يوم. كان يقول رحمه الله: إن لنا إخوانا نحن أوثق بمودتهم ممن نراه كل يوم. إذن ليست المسألة والقضية في كثرة التلاقي والظهور، وإنما العبرة فيما يكنه هذا القلب ويضمره من المحبة الخالصة والمودة في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نحث عليه دائما، ونوجه إخواننا إلى أن يدفعوا بهذه الأخوة إلى مستواها الرفيع، وأن يسعوا إلى توثيق روابط الأخوة الإيمانية، لأن المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فكأن حصر الأخوة في الإيمان، فلا أخوة بلا إيمان ولا إيمان بلا أخوة، فهما أمران متلازمان. ولهذا أدعوكم وأحثكم دائما أن تبحثوا عن الأسباب التي توثق عرى الأخوة وتمتنها وتجعلها قائمة لله وفي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نعم، قد يجمعك بأخيك بعض المصالح والمنافع، ولكن لا ينبغي أن تغلب هذه المصالح وهذه المنافع على حبك له في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وبدون هذه لا يمكن للإنسان أن يستكمل الإيمان. فلهذا وظفوا كل ما تستطيعون من قدراتكم ومن علمكم ومن سمتكم ومن آدابكم ومن وقاركم في دعم هذه الأخوة، لأنكم أنتم أحوج إليها من غيركم إذا كانوا في بلاد أخرى كالبلاد الأصلية. أنتم في بلد غربة وتحتاجون إلى الأخوة، وهذه الأخوة تقتضي منا أشياء وأشياء كثيرة. الأخوة ليست كلمة يقولها الإنسان، يقول أنت أخي أو أنت صاحبي أو أنت صديقي. هذه الأخوة لها مهر، ومهرها غالي وثمين، ولهذا لابد أن تنصح لأخيك وأن تدعو لأخيك وأن تحسن الظن بأخيك وأن تشفق على أخيك. قد يصيبه شيء من الضعف ومن الانحراف، فتحس وتشعر في قرارة نفسك بأن هذا الأخ يحتاج إلى من يعينه، إلى من يساعده، إلى من يقف بجنبه، إلى من ينصحه، إلى من ينير له الطريق. هذه الأخوة كما كانت عند أعلام المسلمين. أحمد رحمه الله الإمام الهمام الكبير العظيم كان الإمام الشافعي من شيوخه الذين يجلونه، وبعد موته كان دائما يذكره، بل دائما يدعو له. كان يقول الشافعي أحد الناس الذين أدعو الله لهم في سجودي منذ 30 سنة. يعني انظروا الأخوة الصادقة، منذ 30 سنة، حتى كان ابنه يقول له: من يكون هذا الشافعي؟ قال: إنه كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل لهذين من عوض؟ الشافعي هذا كالشمس للدنيا قال، وكالعافية للبدن، هل لهذين من عوض؟ هذا هو الحب الذي ينبغي أن يكون بيننا. ونحن نتشبه بالقوم وإن لم نكن مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. وتعجبني كلمة كان الشافعي يرددها كثيرا، يقول له: أنت تزور أحمد وأحمد يزور، من هو الفاضل ومن هو المفضول؟ فقال:
قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق منزله فإن زارني فلفضله وإن زرته فبفضله فالفضل في الحالين له. التواضع. الإنسان إذا كان يحب أخا له في الله لا ينبغي أن يمتن عليه بهذه الأخوة، لأن هذه الأخوة وهذه المحبة في الله عز وجل هي دين، هي دين يدين الله عز وجل به، يرجو أجره. الإنسان لا يمتن بالأخوة على إخوانه، وإنما ينبغي أن تكون محبته لله وفي الله. وكان هذا الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تجرية وإلى بسط، لكن إن شاء الله يكون هو خاتم كل مقال وكل اجتماع وكل التقاء بإخواننا. وأشكر مجددا إخواننا القائمين على هذا المسجد وفي طلعتهم من الأخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا على حسن ضيافته واستقباله وحسن ظنه بأخيه. وأشكر جميع القائمين حتى الأخ الزبير الله يثبته إن شاء الله على حسن قيامه وضيافته لإخوانه. وأسأل للجميع أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى حسن المقصد وإلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Donc très rapidement, alors le shir ici réitère ici sa réjouissance ici, le fait qu'il s'est réuni en ce jour avec ses frères ici pour se faire le rappel ici dans cette occasion ici. Et il dit pour conclure ici, il me plaît de vous évoquer une parole ici, une parole qui est rapportée de l'imam Ahmed. Et il dit, et peut-être que cette parole ici s'adresse à vous, peut-être que vous êtes concernés ici par cette parole ici. Il dit, l'imam Ahmed, ce qu'il faut savoir, il avait des proches ici, des gens qui l'environnaient ici, des gens qui étaient proches de lui et qui se réunissaient souvent avec l'imam Ahmed. Comme l'imam Ahmed aussi avait des gens qui l'aimaient, qui le suivaient, mais qui n'étaient pas présents, qui ne l'environnaient pas. Et l'imam Ahmed ne les voyait pas, si ce n'était peut-être une fois par an lorsqu'il faisait le pèlerinage. Alors, un jour, alors qu'il était avec ces proches-là qui environnaient l'imam Ahmed leur fit le rappel qu'il y a des frères qui sont peut-être absents, mais que nos cœurs aiment encore plus ici. Alors, il nous fit ce rappel ici, à savoir ici, ensuite, il nous dit l'importance de la fraternité, que les musulmans ici accordent et soient attentifs à cet ordre ici très important. Car là, dans un verset, une traduction relative nous dit « Ô vous les croyants, certes les croyants sont des frères les uns les autres, réunissez ou réconciliez entre eux ici. » Donc les musulmans sont des frères les uns les autres. Il dit « Il n'y a pas de iman de croyance », on peut traduire de la sainte, hein, il n'y a pas de iman sans fraternité. Il n'y a pas de iman sans fraternité et pas de fraternité sans iman. Mais il dit, il faut chercher les causes, les frères, pour pouvoir atteindre cette fraternité et cet amour réciproque et mutuel. Comme il nous est cité, mentionné dans des récits, hein, lorsque le prophète sallam dit deux hommes qui s'aimaient pour Allah et en Allah, ils se réunissaient pour Allah et se séparaient pour Allah. Et ces hommes leur était valu qu'ils soient sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, cette fraternité-là, cet amour réciproque et mutuel se fait à travers de nombreuses choses, à travers votre connaissance, à travers le comportement, votre beau comportement et beau relationnel que vous avez les uns les autres. Cela se traduit à travers ces choses-là. Parce que vous, ici dans ce pays, vous êtes encore plus dans le besoin d'affirmer et de pratiquer et d'appliquer cette fraternité-là. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un pays étranger. Et vous avez encore plus besoin de cela que dans des pays de base qui sont musulmans de base. Alors c'est pour cela qu'il nous a rapporté, il nous dit que l'imam Ahmed invoquait souvent, faisait dua pour l'imam Shafi'i, jusqu'à ce qu'il fût interrogé par son fils, ici, Abdallah. Et il est mentionné que depuis 30 années, l'imam Ahmed ne cessait d'invoquer pour l'imam Shafi'i. Alors lorsqu'on interrogea cela, l'imam Ahmed décrivait l'imam Shafi'i comme étant le soleil pour la terre et ici la santé pour le corps. Donc comme cela décrivait l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i. Donc il dit le shir, ce n'est pas quelque chose de méprisable, qui n'a pas de valeur. La fraternité, c'est la religion. Il dit ad-din, c'est la religion.
alors cette fraternité-là, cet amour réciproque et mutuel doit être pour Allah et en Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça peut être aussi la conclusion de chaque parole, de terminer ici nos propos avec la fraternité et lier ce lien entre nous les musulmans. Et ensuite le cheikh remercia les responsables de la mosquée et il vous remercia pour votre présence. Wallahu a'lam. Et on demande à nous pardonner si on a été muqassir dans notre traduction. الله يحفظك بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا بارك الله فيك. مأجورين بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.